आसिलोनी कहिन कौन है ये भगवान क्या जुलुम है कौन गियो कौन धन आइलणे मामू घर जाइले आसले धन स्कूल छुट्टी चली कि स्कूल में कि कॉलेज मुई तो कहूची एथर फोन आइले लाउड देरी कथा हो कथा पड़ी मोर कौन अच्छे मोर तो सांग साथी माने कॉल कर सांग नहीं साथी रोम रोम भाइयों हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मु संदीप मो चैनल आपण मानको पुणी थरे स्वागत जणाउछि केमिते संदे आपण माने मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे आपण माने एबे जेमिति कि देखि पारथिबे सब दिन भले हमर मोटो ब्लॉग स्टार्ट होजी घरु तो एबे जिबा बढिया गोटे मोटो ब्लॉग आपण मानको विश लिस्ट ऐड करिया तो आपण माने एबे वेदर चेक करंतु वेदर तो बहुत बढ़िया अछि बट घटना कोन ना आम बाइक हमर साथ दोनी आम बाइक रे प्रॉब्लम अछि तो से प्रॉब्लम कथा छाडी दबा एक्चुअली प्रॉब्लम थिले आमे टेंशन नबा कथा नुहे बटन नबा पई आमे एबे बाध्य होजंती कारण ना आमर आगु को राइड अछि राइड रे जदी किछि भी प्रॉब्लम शो करे दिमाग खराब हे जिवो तो सेति पई आमे टेंशन नै जावंती एबे गोटे काम करिया आपण मान तो जानियंती आमे ने आस्तिले मोटुलो चेन ल्यूब तो चेन ल्यूब टिके करनबा कारण ना चेन भी साउंड टिके एबे आसिलानी गाइज आम बाइक तो परफेक्ट देखा होजी परफेक्ट लागुजी बट गोटे जिंस थाए ना बाहर चिकण हेले कौन हम भितर टिके तो प्रॉब्लम अच्छी से टाइप सिचुएसन आमर एबे चली एबे जीवा आम चेन को टिके ल्यूब करनबा गाइज आम बाइक रो चेन एबे ल्यूब हो गला आपन चेक करंतु आम बाइक रो चेन को टाइप रो देखा होजी पूरा ऑयली ऑयली एबे मजा लागिवो एथिरे तो आ थरे दी थर स्प्रे कला टाइप रो अछि या को आमे बंद कर दबा एवं रखि दबा एते पैसा जेहेतु खर्च करिजंती आ थरे दी थर एन्जॉय कर दबा गाइज एबे आम बाइक रो चेन आमे ल्यूब करनेले चेन ल्यूब कले बाइक रो चेन तो पूरा स्मूथ हो जाए एबे जीवा बड़ा गोटे शॉर्ट राइड मारिबा तो कौन चली जी बसीच बस आ कौन करिया आम भालू राइडिंग रे कौन बसी मुढ़ी बादाम खाइबो गाइज मु जस्ट एबे मोटो ब्लॉग शूट करथली बो एबे बसिथिला फ्री टाइम रे तो कहला मुढ़ी बादाम टे खाइबो गाइज बो एबे मुढ़ी बादाम पाई घर को गला तो बो से तो गोटे खतरनाक प्रांक करवा कारण ना जो से घर को गला मो माइंड को गोटे आइडिया क्लिक करगला से घर को जाई मुढ़ी बादाम पाई एबे जीवा ता सहित गोटे खतरनाक प्रांक करवा आपण माने इमेजिनेशन भी करि नथिबो जे प्रांक को टाइप रो हबो कारण से जो जिंस पाई मते सब बेले चिडौजी से जिंस ताको एबे महंगा पड़िबो लेट्स गो A few moments later गाइज आमर पूरा सेटअप एबे रेडी हो गला आपण माने चेक करंतु बहु सेडी दूर रे चेयर रे बसिबो आमे बाइक आनी की ठिया हले आमे एबे प्रांक करबा ना कोन आमे चुपचाप के एडी बसिबा देन गर्लफ्रेंड से तो कथा हला ओला टे कथा हबा तो लेट्स गो एबे बोर रिएक्शन कोन आसुजी कोन नाही फास्ट जीवा हम फोन को एरोप्लेन मोड कर दबा रेडी आमर एबे सेटअप रेडी स्विच ऑफ वाला फोन रे कॉल आसुजी केमिदी कोन नाही कोन तार रिएक्शन खतरनाक हबो एबे जीवा बहुत एत पर्यंत आसीनी 2000 years later गाइज एबे बहु पळे आसिला आपण माने चेक करंतु बहु पळे आसिला वर्तमान मुड़ी खाउजी हेलो अच्छा कौन करू जो खाइलनी अच्छा मामू घर को जो जाइथिलो आसिलनी ओहो हो आसिलनी कहिन कौन है ये भगवान क्या जुलुम है कौन गियो कौन धन आइलणे मामू घर जाइले आसले धन स्कूल छुट्टी चली कि स्कूल में कि कॉलेज कि कौन कहू मु जानि पारनी एखुनी कोन कथा होदल भगवान कोड़े किए कथा हला एइठे एखुनी धन आसिलणे कि मामू घर को जाई जगी स्कूल छुट्टी हेई दिगी कोन केते बेले किए कथा हला एखुनी मु कथा नथि एरे बसिगिरी आप कहाँ के ज्ञानी बाबा के मु मजा करथले चुट्टी छाड़े कि मजाक मु तो से तो प्रांक गोटे करथले तम धन मामू घर को गले ने तू तो गया बेटे तम धन मामू घर जाउछ कि को मामू घर को कोन मु जानि पारनी किछि कोन स्कूल छुट्टी हेजी के छाड़े भाई स्कूल छुट्टी कथा मते कहनी मो चुट्टी कि खरा कॉलेज अरे बाबा के छाड़े कोन कहू मु जानि पारनी किछि जो दिन कथा सुनमी
ସେଇଦିନ ଜାଣିବୁ ଯାଇକି କେ କଣ ଶୁଣିବୁ ଏଠି କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲୁ ବହି ଦେଖୁନି କିଏ କଣ କଥା ହେଲା ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖୁନି କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲୁ ମୁଁ ବସିକି ମୁଢ଼ି ଖାଉଥିଲି ମୁଢ଼ି ଶୁଭିଲା କୁଆଡ଼ୁ ଏଠିକି ଆସିଲି କଣ ଶୁଣାଗଲା କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମଲା କହିଲୁ ଧନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛ କି କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଭେ ତୋର କ'ଣ ଚାଲିଛି ସତ କଥା କହିବୁ ନା କହିବୁନି ଏ ସତ କଥା କଣ ମୁଁ କହିବି ମତେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ କହିବୁ ପୁରା କଣ ସତ କହିବି ସତ ତ କହିବୁ ପୁଣି କ'ଣ ସତ କହିବି ଏ କଣ ଭାଇ ସତ କହିବି କଣ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏଇଖୁଣି କୋଉଠେ ଏଇଠି ବସିକିରି ଗାଡି ମୋର ଖରାପ କିଛି ଥିଲା କିଛି ମିଛ କହିନି ଭାଇ କଥାଟା ନ ଶୁଣିବନି ଯଦି କିଏ କଣ କରିବ ଗାଡି ମୋର ଖରାପ ଅଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗାଡିଟା ସଜାଡୁଥିଲି ବସିକିରି ଆଉ କଣ ଶୁଣୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ଚୁପ ଚୁପ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛ କି କ'ଣ କୋଉଠି ଅଛ ମୁଢ଼ି ଶୁଭିଲା ହେଠି ଚୌକିରେ ଭାତ ମୁଢ଼ି ଖାଉଥିଲି ଚୁପ ଚୁପ କଥା ହଉନି ଆଉ ମିଛ ମିଛ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କରିନି ଦେଖେ ଆହୁରି ମିଛ। ମୋ ସେ ଲାଗିନି ମୁଁ ଗାଡି ସଜାଡୁଥିଲି ମୁଁ ହେମିତି କିଛି କରିନି ଧନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ତୁ ତତେ ତତେ ଇଏ ଚିନ୍ତା ବାପକୁ ସେ ଚିହ୍ନି इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ତୁ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ କଣ ତଥାପି ଏଇଠି ବଇକିରି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ତୁ ଚୁପ ଚୁପ କରି ମୁଁ ଆଇଲି ଏଠିକି ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଥା ହଉନଥିଲି ମୁଁ ଗାଡି ସଜାଡୁଥିଲି ବା ମୁଁ ମିଛଟାରେ ମୁଁ ଚୁଟିଟା ଧଇଲି ଚମକି ପଡି ଯେ ମୋ ଚୁଟିଟା କଣ ପାଇଁ ଧରିଲୁ ବୋଲି ଚୁଟି ଜମକି ପରି ମୁଇଁ ମଡ଼ି ଶୁଭିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋ ଚୁଟି ଧଇଲି କଣ ଶୁଭିଲା ତୋଡ଼ିକି ଧନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛ କି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଫୋନ ହଁ ଆଉ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ଆଉ କେମିତି ଯେ ଏଇଠି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ହଁ ତୁଇ ମହା ଟାଉଟର ହେଇସାରିଲୁନି କଣ ଟାଉଟର ଧନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି ମହା ଟାଉଟର ତୁଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲୁ କଥା ହଉ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା यहाँ पे क्या हो रहा है ତମ ଧନ କହିଛି ତି ବୋଉ ମୋବାଇଲ ଧଇଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ ଆମ ଧନ ହେଇନି କହିଛନ୍ତି ହଁ ତତେ ଫୋନ କରିଥିବେ ପୁଣି ମିଛ ତୋର ସତ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏ ଆଗ ପଟିକି ଆସେ ଆଇଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ ଦେ କହିଲୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଢି ବାଦାମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଗଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନଟେ ବନେଇଲି ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଲୁଚେଇକି ଥୋଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ବୋଉର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଆସୁଛି କଣ ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ନା ଧନ ମିଛ କହୁଛ अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘରେ ମୁଁ ଆଗ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଲି ତାପରେ ମିଛରେ କଥା ହେଲି ଶୁଣୁ ପୁଅ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଫୋନରେ କଥା ହେବୁ ଧନ ସହିତ ଧନ ହେଇଯିବ ଚୂନ ନା ନା ଫାଇନାଲ ଧନ ମାମୁଁ ଘରେ ଏ କୋଉ ଧନ ମାମୁଁ ଘରେ ହେଇ ଧନ ପୁଣି ଚିଡେଇଲୁ ଧନ ଖାଇଲଣି ଧନ ବଇଲଣି ଧନ ଶୋଇଲଣି ଧନ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଇଲଣି ମୁଇଁ ତତେ କହୁଛି ଏଥର ଫୋନ ଆଇଲେ ଲାଉଡ ଦେରି କଥା ହଉ କଥା ହେଇ ପଡି ମୋର କଣ ଅଛି ମୋର ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ସାଥୀ ଏ କୋଉ ସାଥି କୋଉ ସାଥୀ ଧନ ଏନେ ମାମୁଁ ଘରେ ଏ ଭାଇ କୋଉ ଧନ ମାମୁଁ ଘରେ କହିଲୁ ମତେ ହସୁଛୁ 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 ଏ ଭାଇ ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି ସତରେ ରେ ଭାଇ ସତରେ ମଜାକ କରୁଛୁ କରନି କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି